selamat pagi. Anda sedang menonton AWANI Pagi bersama saya Naila Huda dan Afizi Azaman. Dan pagi ini kami nak ceritakan ataupun bersembang tentang sembang baru yang merupakan siri dialog dalam talian sebanyak 3 bahagian untuk pengarang dan sastrawan di Malaysia. Dan siri ini bertujuan untuk memperkenalkan PEN Malaysia dan komuniti penulis tempatan, sebuah platform menanggapi komitmen utama PEN terhadap sastra, kebebasan berekspresi dan bersuara, penterjemahan dan penulis-penulis wanita. Dan PEN adalah pertubuhan untuk penulis-penulis di seluruh dunia yang meraihkan kesusastraan dan kegigihan kerja-kerja penulisan dan keberadaannya. Dan pengesahan PEN Malaysia, pusat PEN khusus di Malaysia ini menandakan detik bersejarah bagi negara kerana menyaksikan bakat-bakat sastra kita berorganisasi dalam kerangka antarabangsa yang dirancang untuk memperkasakan komuniti penulis dan khalayak pembaca. Ya, dan untuk kita berbincang berkenaan dengan perkara ini, kami bawakan 2 tetamu istimewa yang akan bersiaran bersama kami melalui talian telefon ataupun Skype, iaitu yang pertamanya adalah Bernice Chowli, iaitu pengarah PEN Malaysia dan panel Kalau Sastra Bungkam Bagaimana Saya Akan Bicara, satu penerokaan ikrar PEN sejagat. Dan yang keduanya adalah Siti Rahayu Baharin, aktivis Sekolah Buku Jalanan dan panel The Malaysian Women Manifesto. Selamat pagi kepada kedua-duanya. Okey, pertama sekali kita ingin berbincangkan mengenai segmen sembang baharu, New Conversation. Bagaimana sebenarnya pilihan topik-topik dialog dilakukan dan siapakah yang akan terlibat dalam perkara ini? Selamat pagi Bernice. Kalau boleh kita mulakan dengan Bernice dahulu. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bernice. Boleh kongsikan tentang sembang baru ataupun New Conversations, apa topik-topik yang disentuhkan dalam sembang baru ini? Sembang baru adalah cara kita nak memperkenalkan PEN Malaysia kepada rakyat Malaysia. So this is our first foray into the public eye, and we are starting with 3 conversations during the Georgetown Literary Festival. Yang pertamanya yang dilaksanakan semalam adalah pasal charter, the PEN Charter. And then there was a panel on translation and literary rights yesterday, pardon me. And then the one on the Women's Manifesto is today. Tadi Bernie sentuh tentang the Malaysian Women's Manifesto. Kalau boleh, tetamu kita lagi seorang juga kita bersama dengan Siti Rahayu Baharin. Boleh kongsikan tentang the Malaysian Women's Manifesto ini, Siti? Baik, nampaknya ada sedikit masalah teknikal. Kita akan terus dapatkan Siti Rahayu Baharin di talian. Tapi kita akan teruskan perbincangan bersama dengan Bernice. Tadi menyentuh tentang sembang baru ini juga sebahagian daripada Georgetown Literary Festival yang diadakan secara dalam talian tahun ini. Boleh ceritakan cabaran mengadakan festival ini secara dalam talian, Bernice? Seperti semalam ada masalah teknikal sedikit selama 10 minit, tapi it was resolved. I think because I used to direct the Georgetown Literary Festival, now every festival in the world has gone online. So it's a little bit challenging. But yang bagus ialah kita boleh dapat penulis-penulis yang masyhur dan di rumah. So that's one of the plus points of having literary festivals online this year. I listened to Margaret Atwood, who is a great Canadian writer at the Singapore Writers Festival a few weeks ago. So it's benda macam ni lah yang boleh jadi reality sekarang. Bernice, dalam masa yang sama juga kita nak lihat apa perbezaan acara anda dengan forum lain di GTLF ni. Yang saya explain tadi, PEN Malaysia adalah organisasi yang baru. Kita telah diratify oleh PEN International di Kongres di Manila tahun lepas. Then I just want to mention the PEN International Women's Manifesto. So the PEN International Women's Manifesto was passed at the Assembly of Delegates in 2017. And this includes some of the top women writers in the world, basically to find more equality for women's writing from different cultures in different languages and to ensure that women have the right to write around the world. So this is something that PEN Malaysia is now adopting to present to Malaysian women, so that they find the courage and the confidence within themselves to be able to write what they need and want to write for themselves. Jadi itu salah satu objektif PEN Malaysia untuk memperkasakan penulis-penulis wanita seperti yang dikatakan Bernice tadi. Apa contoh cabaran sebenarnya yang dihadapi penulis wanita dalam industri tempatan kita ni? Saya rasa
penulis wanita there are certain sort of stereotypes that we impose upon women, and because we are Asian women, there macam banyak tabu, you can't write about this, you can't write about that. So I think it's to create a platform where women feel that their voices can be heard, that women have the right to free speech, the right to read, the right to write. They need to have the right to roam physically, socially, intellectually. So in some communities in Malaysia, this is very, very challenging. So we want to present options to these women to let them know, to inform them that they do have rights. And one of the things that they do have the right is the freedom to write. Ya. Dan dalam masa yang sama, Bernice, kalau kita melihat kepada topik-topik berkaitan dengan wanita dan juga perkara-perkara lain juga, apa sebenarnya implikasi ataupun objektif untuk mengangkat penulis-penulis wanita di Malaysia ini? Apa sebenarnya masalah yang terjadi kepada penulis-penulis wanita di dalam Malaysia ini? Kenapa platform seperti ini diperlukan untuk mengangkat penulis-penulis wanita ini? Saya rasa sebab ada banyak masalah sosial, masalah access to education, access to books that will open their minds. I think women who live in the rural areas and women who live in urban areas have a very different experience with words and with access. So it's time that I think we allowed access for women, for girls, to be able to have access to the kind of education and the kind of books that they want to read. Because this is a fundamental human right, and a lot of women, I think, because of the society that we live in, find themselves in situations where they are not allowed to express themselves clearly. So we want to provide those opportunities, working with institutions, working with women's aid organizations, to facilitate these kinds of stories that need to be told. Ya, salah satu inisiatif untuk mengangkat suara penulis wanita ini adalah The Malaysian Women's Manifesto. Kalau boleh, Siti Rahayu Baharin, aktivis Sekolah Buku Jalanan dan juga salah seorang panel The Malaysian Women's Manifesto ini, boleh kongsikan apa sebenarnya dimaksudkan dengan manifesto ini? Apa manifesto ini, antipatinya, kenapa ia diperlukan, Siti? Terima kasih. Memetik yang Bernice cakap tadi, kita sebenarnya memerlukan wanita yang mampu berfikir lebih jauh daripada apa yang society, masyarakat telah indoktrinasikan kita selama ni. Macam di buku Jalanan Cakap, walaupun saya bukanlah seorang penulis, tetapi saya adalah seorang yang seorang aktivis yang membina kanak-kanak. Dan antara kanak-kanak yang kami bina adalah kanak-kanak yang mampu mempunyai suara sendiri, yang tahu apa yang perlu yang dia tahu apa yang dia perlu fikir untuk kelangsungan kehidupan dia sendiri, untuk hak dia bersuara. Jadi Women Manifesto ni adalah salah satu cabang di mana setiap wanita akan bangkit, membawa, mengekspresi dan menceritakan kepada masyarakat. Ianya adalah salah satu advokasi kepada masyarakat bagaimana partisipasi wanita dalam masyarakat itu adalah sangat penting, kerana ianya adalah pembinaan baru. Kita ingin membuka ruang gaya fikir, ruang ekspresi wanita yang lebih luas, bukan hanya kepada wanita-wanita tertentu di kawasan tertentu, tetapi luas. Contohnya, saya rasa saya ingin mengambil diri saya sendiri. Saya berasal dari kampung yang sangat kecil, tetapi kerana ibu bapa saya sedari awal memberi saya bahan-bahan pembacaan literatur yang bagus. Contohnya, semasa saya kecil, saya telah membaca Azizi Haji Abdullah, seorang tua di kaki gunung. Ada beberapa karya-karya literatur lain yang saya baca. Benda tu dapat membina kita di kawasan mana pun kita ada. Jadi, Women Manifesto ni adalah satu, saya rasa, program memandirikan wanita. Supaya wanita tu lebih terdengar suaranya. Saya rasa wanita adalah yang beremosi, tapi emosi wanita ni adalah sangat bagus untuk pembinaan masyarakat. Masyarakat kita dalam norma baru ni memerlukan ini, memerlukan emosi yang akan membawa kepada empati. Barulah kita dapat melalui fasa-fasa pandemik, fasa-fasa kemurungan masyarakat tu.
Bukan Itu satu dari saya. kelemahan sebenarnya mempunyai emosi tu Hafizi. Dan cerita tentang manifesto ini tadi Siti dah kongsikan manifesto Siti sendiri. Bagi Bernice, what is your own manifesto? I think my own manifesto as a female writer, poet, educator is to be able to, as Siti mentioned very articulately just now, is to have the freedom to think, to have the freedom to think, to have the freedom to express myself in my own way, without the fear of being penalized, without the fear of, what I'm saying is deemed wrong by society or that I don't have a voice. I think it's very important that we allow young Malaysian girls to find their voices, to have access to who they are as individuals, because I think this will create a much more balanced society where women can think freely, are allowed to be heard, and give opportunities to other women as well to express themselves. So I think in my case, because of the kinds of mentorships that I've had from teachers, from educators, from fellow writers as well, this is the kind of knowledge that we need to share with the next generation of Malaysian writers. Siti, dalam masa yang sama juga seperti Siti nyatakan berasal daripada kampung dan difahamkan ada masalah, bukanlah ada masalah, ia berkaitan dengan suara wanita itu agar didengari kerana peranan wanita itu sangat tinggi dan sangat banyak di dalam dunia ketika mana kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Dan saya nak tanyakan Siti, bagaimana platform ini sebenarnya dapat mencapai bukan saja wanita-wanita di luar bandar, di bandar ini, tetapi di luar bandar itu sendiri. Dan bukan saja dapat mencapai wanita, malah golongan lelaki itu juga perlu mendengar dalam platform sembang baharu ini. Itulah kan, saya selalu pun terfikir bahagian itu juga. Dalam kita memperkasakan wanita, sebenarnya yang perlu diperkasakan juga bukan hanya lelaki tapi seluruh ahli masyarakat. Semua orang sebenarnya dah kena tahu yang wajib ada kesaksamaan dalam semua. Itu bukan nak minta sesuatu yang macam mana sama rata. Kita tahu ada perbezaan, tapi how are we going to belajar hidup bersama dalam perbezaan tu kan, antara gender pun. Ya. Saya rasa sembang kali ini salah satu kebaikan norma baru tu. Saya pun tak tahu, saya bukannya nak berromantisme dengan norma baru ni, tapi saya rasa sekurangnya melalui platform online yang kita adakan atas talian, ramai yang dapat melihat. Bila kita berada di physical, bila sebelum ni ianya berada di physical space, jauh untuk capaiannya tak jauh, ada orang yang tidak boleh datang. Tapi melalui sembang atas talian kali ini, saya harap ianya dapat mencapai dan mencakup kawasan demografi yang lebih luas. Saya sangat berharap supaya agar wanita-wanita di kampung juga dapat mendengar. Wanita-wanita di luar bandar boleh mendengar. Saya ni berkongsi satu cerita semasa sebenarnya saya baru balik selepas 6 minggu saya terlekat di kampung saya. Ya. Bila saya mendengar perbualan anak-anak gadis perempuan yang selepas sekolah menengah, apa yang mereka akan lakukan adalah berkahwin. Masa tu saya rasa macam tak boleh ni. Saya perlu buat sesuatu. Kerana terlalu awal dan terlalu awal impian tu. Impian tu tak salah berkahwin pada saya, tetapi kalau perkahwinan tu akan menyekat anak-anak ni nanti, anak-anak gadis ni, seperti mana yang berlaku di kampung selalunya, ini sesuatu yang salah untuk wanita-wanita muda. Kerana wanita muda ni dia ada banyak kekuatan. Saya lihat yang banyak ibu-ibu muda di kampung, cara mereka survive kehidupan adalah sangat hebat. Dan saya fikir jika mereka diberi lebih banyak peluang untuk bersuara, lebih banyak peluang untuk bereksplorasi dan lebih banyak ruang untuk beraktiviti, mereka akan jadi lebih hebat daripada apa yang kita lihat sekarang. So saya rasa jika program-program sembang baru seperti ini sampai ke telinga mereka dan berjalan ke hati mereka, insya-Allah kita dapat membina satu gelombang kebangkitan wanita yang baru. Ya. Saya sangat berharap kepada itu ya.
Mengangkat suara wanita bukan sahaja yang berada di kawasan bandar, malah juga di luar bandar. Itu salah satu inisiatif PEN dan juga dalam sembang baharu ini. Tetapi selain itu, apa juga yang disentuhkan Bernice tadi tentang kebebasan bersuara. Itu mungkin menjadi satu titik pertemuan antara gender, bukan sahaja isu wanita. Dan itu satu perkara yang menarik kita akan sentuh, tapi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi membincangkan tentang sembang baru ataupun New Conversations, salah satu dialog yang diadakan menerusi Georgetown Literary Festival. Dan kita bersama dengan tetamu Bernice Chowli dan juga Siti Rahayu Baharin tadi kongsikan tentang kepentingan mengangkat suara-suara penulis wanita menerusi dialog ini. Dalam masa yang sama, kita nak juga lihat kepada PEN yang juga ingin mungkin menangani ataupun menyentuh tentang isu kebebasan menulis, kebebasan meluahkan ekspresi bersuara di Malaysia. Kita tahu itu satu isu yang sensitif dan sebagai wartawan kami juga berdepan dengan masalah yang sama. Bernice, apa pentingnya kita mempunyai pertubuhan platform yang rasmi bagi menyuarakan dan mengangkat isu kebebasan bersuara ini, Bernice? PEN International ditubuhkan dalam tahun 1921 selepas Perang Dunia Pertama. It was formed specifically to preserve the rights of writers around the world. So this organization is actually one of the oldest NGOs in the world. And in Malaysia, as you know, yes, as you mentioned, yes, there are restrictions when it comes to freedom of speech, especially with journalists. But I think at PEN Malaysia, we want to focus on poets, writers, playwrights, because journalists have their own organizations. So we want to speak for writers who are not represented in Malaysia. So that is a very important distinction that I would like to make right now. Dan Bernice, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada apabila isu-isu berkaitan wanita dan sebagainya. Kalau kita lihat pada dahulu kala topik-topik yang dibawakan dalam perbincangan mengenai wanita, kadang-kadang ia terpaksa dibawa dalam majlis-majlis yang tidak rasmi dan sebagainya. Bagaimana Bernice rasakan bahawa isu-isu berkaitan wanita ini perlu dibawa, dibincangkan secara ramai dalam platform media arus perdana dan sebagainya? I feel that we are still very much in the stage where we need to identify the fact that, yes, there are issues that exist within communities. It's not just, ini bukan isu yang untuk pihak wanita saja. You know, there are issues that deal with patriarchy. It's just the way we are brought up to believe that the man's voice is more important than the woman's voice. How do we create access to different kinds of thinking in our children today? I have two daughters as well, and I've raised them in a very specific kind of way because of the way I was brought up as well. So how do we channel this kind of knowledge and this kind of information and the ability to think for yourself? Again, we are challenging against a lot of, old ways of thinking, a lot of patriarchal ways of thinking and of being a woman in the society. So there's a lot of work that we need to do. Banyak kerja yang kita perlu buat ni. So it has to start from the bottom up, top down. We have to make the people in power understand that women's voices are just as important, that we have talent, that we have thoughts, that we can think and make decisions for ourselves. So these are problems that have been going on for a very, very long time. And these are issues that we have to try and address on a very fundamental level. It deals with the written word. It deals with the fact that when you pick up a pen or a pencil, you want to express something about yourself. Who am I? Who am I in this world? And I think that's where we have to start. Siti pula, bagaimana, adakah Siti melihat perbincangan, diskusi mengenai isu-isu wanita di media arus perdana ini, media rasmi, betul-betul inklusif dan mengangkat suara ke semua wanita ataupun mungkin tertumpu kepada masalah wanita yang lebih spesifik sahaja, yang mungkin mengangkat suara wanita urban sahaja? Bagaimana Siti melihat? Saya merasakan bahawa dia macam mana, dalam golongan kita membantu wanita dan memandirikan wanita pun, kebanyakannya melihat wanita luar bandar, contohnya wanita B40
sebagai kerja kebajikan, sebagai sesuatu yang menyelesaikan sifat simpati. Kita menolong mereka ataupun geran-geran diberikan kepada wanita-wanita di luar bandar tu hanyalah kerana mereka tu miskin dan mereka ketinggalan. Jadi kita bantu mereka. So ianya saya rasa ianya masih ditakut yang seperti kita membantu orang yang miskin. Jadi mereka hanya boleh lari satu tingkat sahaja ke atas daripada kemiskinan. Begitu juga kepada wanita-wanita di luar bandar. Yang kita bagi kepada mereka hanya satu takut bantuan. Kita tidak memandirikan mereka dalam arti kata sebenar sebenarnya. Saya rasa jauh lagi lah di Malaysia ni kalau kita nak beri kesaksama-rataan antara wanita pun, antara wanita luar bandar dan antara wanita bandar. Saya rasa usaha yang kita tengah jalankan dalam kerja-kerja pemerkasaan wanita adalah untuk kita mensamaratakan, memberi equal access to semua wanita-wanita yang ada di Malaysia. Kerja-kerja pembinaan wanita ini sama seperti kerja-kerja pembinaan masyarakat. Ianya bukanlah hanya sekadar simpati dan melepaskan batuk di tangga, tetapi ianya adalah kerja-kerja pembangunan insan yang memerlukan ihsan ataupun empati. Empati itu kena tinggi. Jadi yang kita bina itu adalah wanita dan memanusiakan proses tu. Bukanlah hanya melihat wanita itu sebagai contohnya kita ada Kementerian Wanita kan. Bila ada Kementerian Wanita, kita hanya menyelesaikan sedikit-sedikit masalah bagi kemahiran yang sedikit-sedikit. Kita tidak mencakup semua, kita tidak mencerahkan wanita. Sekarang kerja yang wajib kita lakukan adalah mencerah dan memandirikan wanita kerana dalam diri wanita itu sendiri ada kekuatan. Cuma kekuatan itu telah diindoktrinasikan bahawa mereka adalah lemah dan ada lelaki sebagai yang lebih kuat daripada mereka untuk membantu. Wanita tidak perlu dibantu dari sudut tu, tapi wanita perlu dicerahkan dari sudut ilmu agar sesuatu yang telah ada dalam diri wanita itu sendiri dapat dicungkil keluar. Itu yang wajib kita buat. Sama juga, saya rasa pembinaan wanita ni perlu bermula daripada kecil lagi. Sebagai contoh, benda kecil yang telah lama kita tradisikan dalam masyarakat kita adalah di sekolah, di permulaan sekolah. Ketua darjah. Ketua darjah, penolong ketua darjah. Penolong ketua darjah, macam mana pun wanita dan ketua darjah selalunya lelaki. Ianya kecil, ianya simple tetapi ianya memberi kesan yang lama dalam proses pembesaran kanak-kanak wanita, kanak-kanak perempuan tadi. So, saya rasa ini masanya kita mencerahkan wanita bahawa wanita juga ada peranan yang boleh dimainkan secara lebih tuntas dan lebih besar. Ya. Dan Bernice, pembangunan masyarakat seperti yang disebutkan oleh Siti sebentar tadi, bagaimana Bernice rasakan kita boleh menangani persepsi masyarakat sebab secara luhurnya ataupun kelazimannya wanita dan lelaki itu dibesarkan mengikut budaya dan juga adat pelbagai agama dalam negara kita ini, tapi kebiasaannya sudah pasti ada sedikit perbezaan diajar ibu bapa dan sebagainya, apa perbezaan lelaki wanita di mana peringkat-peringkat tertentu dan sebagainya. Jadi bagaimana kita mahu memastikan bahawa ibu bapa di luar sana itu sedar akan perbezaan ketidaksamarataan ini dan mengecilkan jurang di antara ketidaksamarataan itu bagi memastikan bahawa setiap pencapaian itu sebenarnya ia bebas, ia boleh dicapai oleh semua pihak, tidak kira kaum wanita ataupun lelaki. Saya rasa ini masalah yang it's a very deep problem. It's very deeply rooted in our society. I think the concept of equality between men and women is something that certain communities have difficulty accepting. Yes, lelaki itu memang penting, tapi suara wanita juga penting, sama penting, kadang-kadang lebih penting. So how do we create a different kind of mindset in the communities these days, in our leaders, in the community leaders, in our teachers, in our religious leaders, in the man who is selling you bread and coffee in the cafe. How do we educate and inform everyday Malaysians that our voices are equal, that they need to be heard? This is going to take a lot of time. It's a lot of education. But at the same time, it's 2020. Yes, we are in the 21st century. We are on the threshold of so many scientific
breakthroughs. You know, we are exploring space, but at the same time, we do not allow the fact that we are human. We have human voices, that we have the human experience to be heard, and this is a fundamental flaw that we need to unlearn. We need to unlearn the fact that, you know, that boys are more important than girls, that the value of human life is different. This is a fundamental problem in a lot of societies around the world, not just in Malaysia. How do we change mindsets? How do we ask people to accept the fact that, you know, it is time for equality. It is time for voices of all kinds of human beings, whatever gender you are, to be heard. Humanity has to change. We have to change. And this is why we need to have equal access, to allow girls to develop the confidence to become who they are, so they can be effective leaders and effective human beings and effective women who help other women and to help other men create a more balanced society. Ya, terima kasih untuk kata-kata semangat itu Bernice dan juga Siti berkongsi tentang mengangkat suara wanita ketika kita berdepan dengan pandemik ini, juga kita mungkin membuka mata terhadap kepentingannya peranan wanita, dan itu antara diskusi menarik yang akan dibawa dalam dialog sembang baru sebahagian daripada Georgetown Literary Festival seperti yang dikongsikan oleh dua tetamu kita pagi ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bernice Chowli dan juga Siti Rahayu Baharin. Anda boleh terus ikuti perbincangan ini menerusi sembang baru atau New Conversations di Georgetown Literary Festival. Dan saya kira itu saja perkongsian yang sempat kami bawakan pada jam ini. Bersama saya Naila Huda. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum. Sampai jumpa.